Nakalabang na sa Luzon ang bagyong uwan ug sa pagkakaroon ana-ana kini sa West Philippine Sea pagawas sa nasud. Sa katapusang buletin sa Pag-asa, nabantayan ang sentro sa bagyong uwan mga 135 kilometers west-northwest sa Baknotan, La Union. Nagdala kini sa kusog nga hangin nga 130 kilometers per hour ug adunay unos nga moabot sa 160 kilometers per hour. Nagliho kini pa west-northwest sa gikusgon nga 20 kilometers per hour. Giisa gihapon ang wind signal sa pipila ka bahin sa nasud. Signal number 3 sa Ilocos Sur, northern ug central portion sa La Union ug northwestern portion sa Pangasinan. Signal number 2 usab sa Batanes, Cagayan, lakip na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte. Nahabiling mga dapit sa La Union, nahabiling bahin sa Pangasinan, Aurora, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga ug Bulacan. Ubos usab sa signal number 1 ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal ug Quezon. Lakip na ang Pulilio Islands. Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, lakip na ang Lubang Island, Marinduque, Romblon, northern portion of Palawan, uban ang Calamian ug Cuyo Islands. Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon ug northern ug western portion sa Masbate. Lakip na ang Burias ug Ticao Islands. Sa latest track sa Pag-asa, posibleng mugawas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong uwan karong gabii o kaha karong kadlaw. Apan posibleng mubalik kini sa PAR sa Miyerkules ug posibleng maglandfall sa Taiwan pagka Huwebes. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang pipila ka bahin sa Eastern ug Central Visayas karong adlaw. Posible usab nga uwanon ang ubang lugar sa nasud.